बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, जब पाकिस्तान भर में बसने वाले करोड़ों सराइकी अपनी शनाख्त की बात करते हैं, अपनी महरूमियों की बात करते हैं, अपनी ज़बान की तरवीज और वसेब की तरक्की की बात करते हैं, तो यकीनन अहले दानिश इससे इत्तेफाक भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात भी उठाते हैं जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। मिसाल के तौर पर, क्या फारूक खान लगारी पाकिस्तान के सदर नहीं रहे? क्या वो असम्बलियाँ तोड़ते और हुकूमतें नहीं बनवाते रहे? 5 साल तक ऐवान सदर में बैठने वाले फारूक लगारी साहब एक सराइकी स्पीकिंग थे। उन्हें किसने रोका था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अगर वो हुकूमतें बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो फिर वो सराइकी सूबा भी बना सकते थे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरे डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुंच सकें। हमारे सामने की बात है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे और सुप्रीम कोर्ट की वाज़े अहकामात के बावजूद उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के हुकाम को ख़त नहीं लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि वो इतने इंडिपेंडेंट ज़रूर थे। अगर वो भी चाहते तो पीपल्स पार्टी के ज़रिए सराइकी कौम को शनाख्त दे सकते थे। पिछले 3-3.5 साल से उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के वज़ीर आला हैं और PTI को बहरहाल हाउस में भी अक्सरियत हासिल है, तो फिर वो सराइकी कौम को शनाख्त देने के लिए क्यों कदम नहीं उठाते? क्या मखदूम शहाबुद्दीन साहब, मखदूम खुसरो बुख्तियार साहब, हाशिम जवां बख्श साहब, बहुत सारे ऐसे दर्जनों MNA साहबान और MPA साहबान जो सराइकी ज़बान बोलते हैं, वसेब से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्हीं इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नान सराइकी भी जो डमियन मुल्तान में, बहावलपुर में या DG खां से ताल्लुक़ रखते हैं और वो नान सराइकी हैं, वो भी अपनी शनाख्त के लिए सराइकियों के हमनवा हैं, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। हमारे दरमियान बहुत सारे मोहब्बतों के रिश्ते हैं। वो यहाँ अच्छे वसायल रखते हैं। भले हमारी जो यहाँ के जो यूनियनें हैं मुख्तलिफ, वो कारोबार की यूनियनें हैं, वो ताजर हजरात की यूनियन है, चाहे वो सरमाया जो कार हैं या कारखानदार हैं या तिजारती यूनियन है, हर जगह पर नान सराइकी बोलने वाले पाकिस्तानियों की बहुत अच्छी खासी तादाद है। इसी तरह सहाफ़ी कम्युनिटी में, यानी हर तरह की कम्युनिटी में नान सराइकी बोलने वालों की बहुत सारी अक्सरियत है और वो इस पूरे सराइकी बेल्ट में, वसेब में अपनी इसकी तरक्की में, तरवीज में हिस्सा डाल रहे हैं। वो सारे भी यही चाहते हैं कि बिल्कुल सराइकी एक सूबा बनना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अवामी नुमाइंदे जो MNA साहबान भी हैं, सेनेटर भी हैं और MPA साहबान भी हैं, उन्होंने अब तक अपनी ज़िम्मेदारी किस हद तक अदा की है। और फिर ये भी देखना चाहिए कि जिन इलाकों में, पंजाब के जिन इलाकों में नान सराइकी लोग रहते हैं, पंजाबी स्पीकिंग हैं, भले वो अरई साहबान हैं, वो जाट साहबान हैं, वो राजपूत साहबान हैं या बाकी ज़बानें बोलते हैं, वहाँ अगर आप जाके देखें तो वहाँ के जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ सेहत के इदारे हैं, आप जानते हैं कि इंसानी वसाइल जो हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरह डेवलप होते हैं। तालीम और सेहत के साथ, तालीम और सेहत तरक्की पाती है तो इंसानी वसाइल तरक्की पाते हैं, इंसानी वसाइल तरक्की पाते हैं तो फिर सिविल सोसाइटी मौजूद वजूदात में आती है और फिर सिविल सोसाइटी होती है जो किसी मुआशरे को, कम्युनिटी को, समाज को आगे लेकर जाती है। आप खुद अंदाज़ा कर लें, भले ये बहावलपुर है, भले आप मुल्तान को देख लें, ख़ास तौर पर DG खां को देख लें, तो हमारे ये जो बड़े बड़े हमारे नुमाइंदे हैं
MNA صاحبان ہیں, MP صاحبان ہیں, ڈسٹرکٹ کونسلوں کے چیئرمین رہے ہیں, سینیٹر صاحبان رہے ہیں, بڑے بڑے تمندار رہے ہیں, یا بڑی بڑی جو برادریاں ہیں ان کے جو سربراہ چیف ہیں, جو اپنے آپ کو چیف لکھواتے ہیں, کہتے ہیں, اور ہم ان کی عزت احترام بھی کرتے ہیں, وہ جان بوجھ کر اپنی عوام کو پسماندہ رکھتے ہیں. تعلیمی ادارے نہیں بننے دیتے, ہسپتالیں نہیں بننے دیتے, تاکہ لوگوں میں شعور نہ آئے, تاکہ لوگ جو ہے وہ غلامی کی زندگی گزاریں اور ان کے حکم کو ہے وہ ان کو اس کی تابعداری کریں, ان کے سامنے بیٹھنے کی جرات نہ کریں. اب یہ دیکھ لیں, یہ جو کوٹ مٹھن اور خانپور کو جو یہ بے نظیر برج ملاتا ہے, یہ جو پل ہے, اس کو اس لیے نہیں بننے دیا گیا تاکہ یہ خانپور یا رحیم یار خان کی جو نسبتاً ترقی یافتہ علاقے ہیں, ان کی ترقی کا جو شعور ہے یہ ڈی جی خان نہ پہنچ جائے, راجن پور نہ پہنچ جائے, کوٹ مٹھن نہ پہنچ جائے. تو وہاں کی قیادت نے یہ پل نہیں بننے دیا. 70 سال کے بعد جا کے پھر یہ پل بنا ہے. تو یہ جو ہماری ذہنیت ہے, ہمارے نمائندوں کی, ہمارے لارڈز کی, بڑے بڑے جو فیملیز ہیں, یہ بھی ہماری سرائیکی قوم کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. آپ بھلے یہ کہہ دیں کہ اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ ہے, اور جو ہے پنجابی بیوروکریسی رکاوٹ ہے, یا وہ فیصلہ ساز قوتیں وہ رکاوٹ ہیں, یقیناً وہ اپنی جگہ پر ہوں گی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ صرف وہ رکاوٹ ہیں اور ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پاکستان کے اہل دانش جو سرائیکی قوم سے, سرائیکی زبان سے, ہماری ثقافت سے محبت, انسیت یا ہمدردی رکھتے ہیں, وہ بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں کہ ہمارے عوامی نمائندوں نے بھی نہ تو اپنی قوم کی رہنمائی کی ہے, نہ ان کی خدمت کی ہے, نہ ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے, اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ یہ شناخت ملے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چند گنتی کی فیملیز ہیں جو اس پورے سرائیکی بیلٹ پر حکمران ہیں. اگر یہ صوبہ بنتا ہے تو ظاہر ہے پھر ضلع جو ہیں وہ ڈویژن بنیں گے, پھر تحصیلیں جو ہیں وہ ضلع بنیں گے, پھر جو ٹاؤن ہے وہ تحصیلیں بنیں گی, پھر ظاہر ہے عام جو بندہ ہے یہ بھی الیکشن میں کھڑا ہو جائے گا, یہ بھی اسمبلی میں پہنچے گا, تو ظاہر ہے پھر یہ لارڈز کے مقابلے میں آئے گا, اور وہ مقابلہ چاہتے نہیں ہیں. تو جان بوجھ کر سرائیکیوں کو پسماندہ رکھنے میں ہمارے ان نمائندوں کا اور بڑے بڑے خاندانوں کا بھی اتنا ہی عمل دخل ہے جتنی ہماری بیوروکریسی یا ہماری ملک کی فیصلہ ساز قوتوں کا عمل دخل ہے. اس لیے عام سرائیکی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ادراک کرنے کی ضرورت ہے, انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ ہماری محرومیوں میں جہاں غیروں کا عمل دخل ہے, وہاں ان سے بھی زیادہ ہمارے اپنوں کا بھی عمل دخل ہے. اس کو سمجھنے کی اور اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے, تب ہی جا کر ہمیں اپنی شناخت مل سکتی ہے. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.